Hi guys, good morning na kayo kumayas 12. Dako na guys, nagpahuwi guys gikan sa bukid guys. Bukid sa Talibon. Motor na guys. Motor guys. Nasak kaya rin ko taas nga niwang ko. Bukas ko nandun guys, karaping initag panahon na tabang kung sa kainitag panahon di matabang guys, inita bilang sakit sa buglugo naibla lang kusidro guys na nabaya at tanawa na mo to guys na murag amo guys na ito hindi man guys di maklaro ang kana na guys moto na guys murag moto guys murag amo guys na guys murag amo guys na parehag na amo grabe ngita guys murag army na ni relax pag may time kaya grabe nita hapit na guys doon na sa mga guys di matabang kainit guys sa panahon kaya sa scroll guys kay tungod kay pobre guys basta nang scroll guys magbilin sa mga na guys like and share guys para matabang mo guys bisan basta wala ko sweldo guys nato katabang mo guys camping tanan. God bless. Thank you.